अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी धरती मेरी दुनिया के साथ मैं आपकी होस्ट नाज़िया अकरम। इब्राहिम लंकन ने जमहूरियत की तारीफ बहुत खूबसूरत अंदाज से की। उनका कहना है कि एज आई वुड नॉट बी अ स्लेव सो आई वुड नॉट बी अ मास्टर, दिस एक्सप्रेसेस माई आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। जमहूरियत की तारीफ इससे बढ़कर और क्या होगी कि जहाँ ना कोई गुलाम है और ना कोई आका, सब बराबर हैं और सबको अपनी बात कहने का हक हासिल है। जनाब, ये तो अमरीकी सदर इब्राहिम लंकन का कॉल था। अमेरिका में और दूसरे कई मगरबी ममालिक में भी जमहूरियत का यही असूल है कि ना कोई आका है और ना कोई गुलाम, और जो सदर ममलिकत होता है वो तो बस अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहा होता है। सदर बनकर वो कोई सुपरमैन किस्म की चीज नहीं बन जाता। लेकिन हमारे यहाँ कुछ इसके बरअक्स ही होता है। खैर जो भी है, लेकिन सियासतदान बनने के लिए किन खूबियों का होना जरूरी है, इस हवाले से आज हम बात करेंगे लाइव कॉल्स पर, और इसके साथ ही हमारे जो साथी हैं वो आपके पास आएंगे आपके मसाइल जानने के लिए। अभी कुछ ही देर में हमारा जो आज का लाइव कॉल्स का टॉपिक है वो हम ऑन एयर कर देंगे कि सियासतदान बनने के लिए किन खूबियों का होना जरूरी है। और लाइव कॉल्स पर बात करने के लिए आप डायल कर सकते हैं 04236308164। जी जनाब, लाइव कॉल्स पर हम बात करेंगे अपने आज के टॉपिक पर, और टॉपिक ये है कि सियासतदान बनने के लिए किन क्वालिटीज का होना जरूरी है। इस मौजू पर अपने ख्यालात शेयर करने के लिए आप मिलाएंगे 0423630864। जनाब, आज के मौजू पर आपसे खूब बातें होंगी। अभी बात करते हैं पुराने सिक्कों की। जैसे जैसे दुनिया में तब्दीली आती है वैसे वैसे मुल्कों की करेंसी भी तब्दील होती रहती है। अब अगर आपको कदीम ज़माने के ढेरों नोट और सिक्के दे दिए जाएं तो वो आपके भला किस काम आएंगे? उनसे कुछ खरीदा तो जाएगा नहीं, है ना? लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग न सिर्फ पुराने सिक्कों में दिलचस्पी लेते हैं बल्कि उन्हें जमा करने का शौक भी रखते हैं। ये लोग ढूंढ ढूंढ कर पुराने सिक्के इकट्ठे करते हैं। कदीम सिक्कों पर एक रिपोर्ट है नदीम अंजुम की, तो फिर देखते हैं। लाहौर म्यूजियम की क्वाइंस एंड मेडल्स गैलरी मुख्तलिफ अदवार के सिक्कों की वजह से खास शोहरत रखती है। 6ठी सदी कबल मसीह से मौजूदा दौर तक के इन सिक्कों पर कंधा है अपने अहद की दास्तां। गैलरी में मौजूद ज्यादातर सिक्कों का ताल्लुक बरसगीर पाको हिंद से है। पंच मार्क सिक्कों को बरसगीर के सबसे कदीमी सिक्के कहा जाता है। ये सिक्के गोल, मुरब्बा, तिकोनी, अमूदी, प्याला नुमा और सुलाख नुमा मुख्तलिफ अशकाल में मिलते हैं। लाहौर म्यूज़ियम जो है पाकिस्तान का और एशिया का सबसे बड़ा म्यूज़ियम है, और यहाँ की जो कॉइन कलेक्शन है ये अपनी नौइयत के एतबार से पूरे बरसगीर पाको हिंद में और तकरीबन वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट कलेक्शन है। हमारे पास टोटल जो कलेक्शन है कॉइन्स और मेडल की मिला के 45,000 है, और इसमें जो स्टार्ट होता है सिक्कों का वो 6th सेंचुरी BC से होता है, क्योंकि सिक्कों का जो स्टार्ट हुआ था वो 7th सेंचुरी BC के लास्ट में तुर्की की एक रियासत से हुआ था, एक छोटे से कस्बे से हुआ था। उसके बाद फ़ौरन ही बरसगीर पाको हिंद के लोग भी इस काबिल थे कि उन्होंने सिक्के बनाने शुरू कर दिए। 3री और 2री सदी कबल मसीह के बाख्तरी सिक्के भी इस गैलरी में मौजूद हैं। इनमें शाका अहद के सिक्के, पार्थिया और कुशान सासानी अहद के सिक्के शामिल हैं। गुप्ता अहद के सिक्के सोना, चांदी और तांबे की धातों में मिलते हैं। क्वाइंस एंड मेडल्स गैलरी में कश्मीर के हिंदू राजाओं और जनूबी हिंदुस्तान के सिक्कों के अलावा सलातीन दिल्ली और मुगलिया दौरे हुकूमत के नादिर सिक्के भी मौजूद हैं। हमारे पास इंडो ग्रीक पीरियड के बहुत अच्छे सिक्के हैं। जब अलेक्जेंडर चला गया था तो यहाँ पर ग्रीक लोग आ गए थे, उसके बाद यहाँ पर कुशान्स आ गए थे, सिदियंस थे, पार्थियंस थे। उसके बाद इस्लामिक हुकूमत शुरू हुई, जैसे महमूद ऑफ गजना के सिक्के हैं जो उसने लाहौर से इशू किए। फिर हमारे पास सुल्तान ऑफ दिल्ली की बड़ी अच्छी कलेक्शन है। लाहौर म्यूजियम में सिख अहद के सिक्के भी पाए जाते हैं और बरतानवी अहद के सिक्के भी। क़याम पाकिस्तान के बाद से 1982 तक बनने वाले तमाम सिक्के लाहौर म्यूजियम की इस गैलरी की जीनत हैं। सिक्कों के अलावा लाहौर म्यूजियम की इस गैलरी में तमगे भी मौजूद हैं, जिनमें मलका विक्टोरिया के तमगे, जॉर्ज चौहारम और शिशम के तमगे, अफवाज पाकिस्तान के तमगे और दीगर एजाज़ात भी शामिल हैं। मेडल्स जो हैं हमारे पास बहुत रेयर ब्रिटिश मेडल हैं,
اور اس کے علاوہ جو ہے پاکستان کے جہاں میڈل کا تعلق ہے تو ہمارے پاس تمام فوجی اعزازات ہیں اور سول ایوارڈز بھی ہیں. لاہور میوزیم کی کوائنز اینڈ میڈلز گیلری میں زیر نمائش یہ سکے تو ریپلیکا ہیں. اصل بیش قیمت سکے ہمارا قیمتی اثاثہ ہیں اور یقیناً محفوظ ہی ہوں گے. جی جناب، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ آج ہمارے ساتھی آپ کے پاس آئیں گے آپ کے مسائل جاننے کے لیے، اور اس کے ساتھ ہی ہم لائیو کالز پر بات کریں گے کہ سیاست دان بننے کے لیے کن خوبیوں کا ہونا ضروری ہے. اور لائیو کالز کے لیے بات ہو سکتی ہے اس نمبر پر 0423630816 پر. تو جناب آپ تیاری پکڑ لیں، اتنی دیر میں ہم بریک پر جا کر بس واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد. میری دھرتی میری دنیا میں ویلکم بیک. جناب ہم نے بریک پہ جانے سے پہلے اناؤنس کیا تھا کہ ہم اپنے لائیو کالز کا سلسلہ شروع کریں گے، اور اس پر جو ہے ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے کہ سیاست دان بننے کے لیے کن خوبیوں کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. ویسے سیاست دان بننے کے لیے سیدھا سیدھا جھوٹا ہونا چاہیے، خیر ایسا تو نہیں ہونا چاہیے لیکن ہوتا ویسے یوزلی ایسا ہی ہے. خیر یہ جو بات ہے ان میں جو ہے کچھ باتیں درست بھی ہیں اور کچھ غلط بھی ہیں. ابھی بڑھتے ہیں اپنی لائیو کالز کی جانب اور جانتے ہیں کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ سیاست دانوں میں کن خوبیوں کا ہونا ضروری ہے. ہم دیکھیں ہمارے ساتھ کون ہے لائن پہ. ہیلو جی، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں ندیم حیدر بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی ندیم، آپ نے ہمارا آج کا ٹاپک سنا؟ جی بالکل سنا میں نے آپ کا. آپ کا کیا کہنا ہے اس بارے میں؟ جھوٹ کے ساتھ ساتھ 5 چیزیں اور بھی ہیں جو بہت ضروری ہیں پاکستان میں سیاست کے لیے، اور اس میں سب سے پہلے نمبر پر میں سمجھتا ہوں کہ حرام کا پیسہ کھلا ہونا چاہیے. نمبر 2 ناجائز اسلحے کا ڈھیر ہونا چاہیے جس کے نمائش کی طاقت اور اس کے استعمال کی جرت بھی ہونی چاہیے. اور نمبر 3 چند سرکاری اور بہت سے اشتہاری یاروں کا ہونا بھی بہت ضروری ہے. نمبر 4 جھوٹ بولنے کے فن میں مہارت کا ہونا. نمبر 5 ضمیر کا سویا ہوا ہونا یا پھر سرے سے ہی نہ ہونا. اور آخری ایک خوبی ایسی کہ جس کا ذکر میں اس طرح کروں گا کہ پاکستان کی کسی بھی مستند جیل میں رہتے ہوئے اپنی تربیت کو مکمل کرنے کا فن بھی بہت ضروری ہے پاکستان کی سیاست کے لیے. ندیم کیا آپ پرٹیکولرلی پاکستانی جو پولیٹیشینز ہیں ان کے لیے بتا رہے ہیں؟ جی یقیناً پاکستان کی پولیٹکس پاکستان کے پولیٹیشینز، یہ انہی کا میں نے ذکر کیا ہے. ویسے ندیم ایسا کیوں ہے، کیوں ہم لوگ سیاست دانوں کے بارے میں اس طرح سے سوچتے ہیں اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ سیاست دانوں میں یہ خوبیاں ہونی بہت ضروری ہیں؟ محترمہ پاکستان جن لوگوں نے بنایا تھا انہوں نے قربانیاں دے کے پاکستان بنایا تھا، جبکہ یہ سیاست دان جو ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان وہ بنایا. پاکستان ان لوگوں نے اجاڑا ہے، انہوں نے بنایا نہیں ہے، اس کو ریڈیوس کیا ہے، اس کو اجاڑا ہے. ہم لوگ آج مقروض ہیں، ہم لوگ آج اپنی چیزوں کو استعمال کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے، ہم لوگ اپنی ہی چیزوں کو ہاتھ لگانے کا بھی ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. ہم لوگ اس حد تک بک چکے ہیں کہ ہم نے اپنی نسلوں کو بھی ان کے آگے رہن رکھ دیا ہوا ہے اور ان کے آگے ہم ہاتھ باندھ کے ان کے آگے سجدہ ریز ہو کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا ندیم، آپ سوچتے ہیں کہ آج کے سیاست دانوں میں کوئی ایک ایسا شخص جو کہ بہتر ہے، جو کہ ہونا چاہیے واقعی میں اسے پولیٹکس میں ہونا چاہیے اور وہ شاید پاکستان کو کچھ بہتر کر سکتا ہے؟ اچھے لوگ یقیناً ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ سارے کے سارے ہی برے ہیں. چند لوگ اچھے ضرور ہیں لیکن وہ بالکل بے اثر ہیں، ان لوگوں کا کوئی اختیار نہیں ہے، وہ لوگ کسی قسم کی پالیسیز کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتے. عوام تک عوام کے حقوق ڈیلیور ہو سکیں وہ اس معاملے میں بالکل میں سمجھتا ہوں کہ وہ کچھ بھی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں وہ لوگ. صحیح، بہت بہت شکریہ ندیم آپ کا ہمیں کال کرنے کا. ناظرین آپ ندیم کی باتیں سن رہے تھے، انہوں نے کچھ جو ہے کوالٹیز بتائی ہیں وہ جو پاکستانی پولیٹیشین ہونے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں. ان کو میں دوبارہ ریپیٹ نہیں کروں گی، آپ پہلے ہی سن چکے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ نیکسٹ لائن پر کون ہے اور وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ پاکستانی پولیٹیشین ہونے کے لیے یا پولیٹیشین ہونے کے لیے کن خوبیوں کا ہونا ضروری ہے. ہیلو جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں زینب بات کر رہی ہوں. زینب آپ نے ہمارا آج کا ٹاپک سنا؟ جی بالکل سنا، اور میرے خیال سے ایک سیاستدان ہونے کے لیے سب سے جو میجر کوالٹی ہے وہ یہ ہے کہ اس انسان پہ ڈھیر سارے مقدمے ہوں اور وہ اچھا خاصا ٹائم جیل میں گزار چکے ہوں، اور اس کے علاوہ وہ ہر قسم کی 2 نمبری کا فن جانتے ہوں. اچھا مجھے آپ یہ بتائیں کہ ایسا کیوں ہے، سب کیوں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ جو آپ سے پہلے بھی کالر ہمارے پاس آئے تھے ان کا بھی یہی کہنا تھا، انہوں نے بھی کچھ اسی قسم کی باتیں جو ہیں وہ پاکستانی پولیٹیشینز کے بارے میں کی ہیں. سب کیوں اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں میجر وجہ جو مجھے سمجھ میں آتی ہے ایسا ہے کہ یہ وہ سیاستدان ہیں جو کہ عرصہ دراز سے ہمارے اوپر جو ہے وہ گورن کرتے چلے آ رہے ہیں. پہلے یہ تھا کہ اتنے زیادہ نیوز چینلز نہیں تھے، میڈیا اتنا جو ہے نا وہ فری نہیں تھا کہ لوگوں تک ان حکمرانوں کے بارے میں جو ہے وہ صحیح انفارمیشن پہنچ سکے. اب کیا ہے
کہ میڈیا شور میں جایا جا رہا ہے کہ حکمران یہ کر رہے ہیں، حکمران وہ کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، ایک نیگیٹو چیز کے علاوہ لوگوں کے پاس کوئی اور میسج آ ہی نہیں رہا، تو وہ کیا دیکھیں گے؟ اچھا آپ مجھے بتائیں کہ صرف پاکستانی ہی پولیٹیشینز ایسے ہوتے ہیں کیا؟ باقی دنیا میں پولیٹکس میں جو ہے اس قسم کے حالات نہیں ہوتے اور باقی پولیٹیشینز اس طرح سے کرپٹ میں یہ نہیں کہہ رہی، اسپیشلی اگر ہم اپنے یہ نیبر کنٹریز میں دیکھیں، بہت سے ملک ایسے ہیں جہاں پہ سیاستدان کرپٹ ہوتے ہیں، وہ لوگ بھی اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں، لیکن کوئی ایک اچھا کام بھی کرتے ہوں گے نا۔ ہمارے ملک میں اس وقت کون سا اچھا کام ہو رہا ہے؟ آپ کیا مجھے کوئی گڈ نیوز دے سکتی ہیں آج کے دن کی جو کہ ہمارے پولیٹیشینز نے ہمیں دی ہو؟ مطلب ان کے اپنے فائدے کے علاوہ کون سا اچھا کام وہ کرتے ہیں جو ہم کہیں کہ میرا نہیں خیال کہ دیکھیں اگر کوئی ایک بہت اچھی فیملی کا بچہ بھی ہوگا یا ایک پڑھا لکھا کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہوگا وہ پولیٹیشین بننا چاہے گا۔ بالکل صحیح آپ نے کہا۔ ویسے اگر ہم لوگ یوزلی دیکھیں تو کوئی بھی مطلب بہتر انسان کوئی بھی پالیٹکس میں آنا پسند نہیں کرتا، ہر انسان جو ہے بیٹھ کے باتیں ویسے بنا لیتا، لیکن کسی کو کہہ دو کہ آپ جی آ جائیں، آپ حکمران بن جائیں، آپ پالیٹکس میں آ جائیں تو ہر بندہ اس سے دور بھاگتا ہے۔ نہیں دیکھیں، اب جہاں تک پالیٹکس میں آنے کی بات ہے، آپ مجھے ایک بات بتائیں، جہاں اس وقت ہماری سیاست میں جتنے بڑے بڑے مگرمچھ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کسی ایک فیئر بندے کو آنے دیں گے؟ عمران خان، مطلب آپ یہ دیکھیں کہ اس کے ساتھ اور کون سا بڑا نام ہے سوائے کہ عمران خان کے خود، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ عمران خان کو 15 سال ہو گئے ہیں، کیا وہ آ سکے سیاست میں فارملی؟ نہیں آ سکے نا، نہیں کر بہت سکے بہت یہ شکریہ لوگ آپ کا اتنا۔ ہمیں، جی بالکل صحیح کہا آپ نے، بہت شکریہ آپ کا ہمیں کال کرنے کا۔ ناظرین ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم دو کالز لی ہیں اس سے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ عوام جو ہے وہ اپنے پولیٹیشن سے بہت ہی زیادہ ناراض ہے اور ان میں جو ہے ہر قسم کی بری جو کوالٹیز ہیں وہ بیان کر رہے ہیں کہ ان کا ہونا بہت ضروری ہے، تبھی جو ہے ایک ٹرو پاکستانی پولیٹیشن کوئی بن سکتا ہے۔ جی جناب، آپ نے لائیو کالز پہ باتیں تو سنی ہے، اس ٹاپک پر آپ بھی بات کر سکتے ہیں۔ لائیو کالز کا سلسلہ جاری اور ابھی ہمارے ساتھی موجود ہیں آپ کے درمیان اور وہ آپ سے بات کریں گے کہ ریلوے ٹریک پر آباد غیر قانونی آبادیوں کے حوالے سے۔ کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں یونس آفریدی اور ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہنا ہے۔ جی یونس آفریدی، آپ کراچی کے کس علاقے میں موجود ہیں اور وہاں پہ جو ہے ریلوے ٹریک پر آباد غیر قانونی آبادیوں کے حوالے سے عوام کی کیا رائے ہے؟ جی نازیہ، میں اس وقت موجود ہوں بلوچ کالونی پل کے نیچے۔ یہ شارع فیصل بلوچ کالونی کے اسٹاپ پر ایک ریلوے ٹریک کی وجہ سے آج سے تقریباً 15 سے 20 سال پہلے فلائی اوور قائم کیا گیا تھا تاکہ ٹریفک کی روانی بھی بحال رہے اور جو ٹرین ہے اس کی وجہ سے جو حادثات ہوتے تھے وہ بھی نہ ہو۔ اب یہ ہوا ہے کہ یہاں اس ٹریک کے نیچے لوگ جو اس کے ملحقہ لوگ ہیں جہاں جو آباد ہیں، ان آبادی کے لوگوں نے اور مختلف لوگ اس سے پہلے بھی یہاں پر انکروچمنٹ تھے، ٹھیے لگے ہوئے تھے، لوگ اپنا کاروبار کرتے تھے بہت ہلکے انداز میں، لیکن اب یہ ریلوے ٹریک کے بھی ہیں، فلائی اوور کے نیچے بھی ہیں، کچھ تو لوگوں نے جو آبادی کے انہوں نے اپنے انکروچمنٹس کیے، ٹھیے بنائے ہیں، باقی جو مختلف لوگوں نے اپنی مرضی سے چار دیواری کھڑی کی ہے اور وہاں وہ بن گئے ہیں، میکینکس کے شاپس بن گئے ہیں۔ پھر اطلاع یہ ہے کہ یہیں ایک اسی اس کے نیچے تھانے کی عمارت، ٹیپو سلطان تھانے کی عمارت کو بھی بنایا جا رہا تھا، جو کیس پینڈنگ ہونے کی وجہ سے عدالت میں کسی نے رجوع کیا، اس کو روک دیا گیا۔ یہاں لوگ موجود ہیں جو اپنے ٹھیے لگاتے ہیں، آپ ذرا یہ جو لوگ یہاں پر موجود ہیں ان سے پوچھیں کہ ان آبادیوں کی وجہ سے ان لوگوں کو کس قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جی میں بات کرتا ہوں، ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں۔ السلام علیکم، یہ بتائیں کہ یہ جو یہاں یہ جو ٹھیے لگے ہوئے ہیں کس نے اجازت دی ہے، یہ کیسے آ کے لگ گئے اور کیا مسائل ہیں؟ یہ یار ہم کو پتہ نہیں ہے، ہم خود نئے ہیں۔ آپ کا ٹھیہ نہیں ہے؟ یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ آپ بتائیے کہ آپ نے یہاں لگایا ہوا یہ پتھارا؟ جی میں نے لگایا ہوا ہے یہاں پہ ٹھیہ۔ کب سے لگایا ہوا؟ کم سے کم 2-3 سال ہو گیا۔ تو یہ آپ نے لگانے کے لیے کسی سے اجازت لی تھی یا آپ آ گئے، کیسے آپ نے لگا لیا؟ یہ ہم لوگوں نے خود لگایا ہوا ہے یہاں پہ۔ یہ تو ریلوے ٹریک ہے اور حادثات بھی ہوتے ہیں۔ وہ تو ریلوے والے کے ساتھ بات کر کیا ہوا ہے تو اس کے بعد لگایا ہوا ہے۔ ہم بات کرتے ہیں اور یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم بتاتے ہیں آپ کو کچھ لوگ اپنے ٹھیے پر کام کر رہے ہیں اور ان کے پاس چلتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کو کس نے یہ اجازت دی۔ ایک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ بتائیے آپ یہ کب سے کر رہے ہیں؟ یہ میں کر رہا ہوں 3 سال سے۔ آپ کو کس نے یہ کہا، الاؤ کیا ہے، کسی سے بات چیت کر کے آپ نے لگایا؟ نہیں، بس یہ کہ بس پل بنائے تو ہم لوگ نے جو نا کام اسٹارٹ کیا۔ آپ بھی ریلوے والوں کو پیسے دیتے ہیں؟ نہیں آپ بتائیے، اس میں ظاہر ہے آپ کو ایسے تو کوئی نہیں لگانے دے گا نا، یہ زمین تو ریلوے کی ہے۔ ابھی تو میں فی الحال میں نے نہیں دیے ریلوے والوں کو۔ اگر آپ کو یہاں سے کوئی ہٹائے گا تو پھر آپ کیا کریں گے، کہاں جائیں گے؟ تو کہیں اور جائیں گے، اب کہاں جائیں سب؟ تو
पैसे नहीं होते, पैसे नहीं होते। पैसे नहीं होते। आप का भी कोई चीज है? नहीं, मेरा तो नहीं है। आप समझते हैं कि ये इतनी यहाँ इन्होंने लगाए हुए हैं और जाहिर है हादसात भी जन्म लेते हैं? जी ये तो ठीक बात है, आशा जन्म लेते हैं, लेकिन इनका भी तो आप देखें गुजारा नहीं है, कहाँ से खाएंगे पिएंगे अगर ये काम नहीं करेंगे तो। गवर्नमेंट को करना चाहिए, गवर्नमेंट को हर किसी का प्रोवाइड करनी चाहिए चीज़ें। अगर गवर्नमेंट नहीं करेगी तो कौन करेगा, आप खुद सोचें। मैं कह रहा था कि महंगाई इतनी है, अब ये बेचारे इधर ठिया लगा के बैठे हुए हैं, बिल पर 200-400 रुपये कमा के घर चलाते हैं। अब बिल पर कहीं पे शॉप लेते हैं तो हज़ारों की तादाद में तो किराया है उनका, और उससे पहले लाखों रुपए उनको एडवांस दो, उसके बाद फिर चले या ना चले। अब गरीब आदमी घर चला है, किराए के मकान है, ये आप देख रहे हैं, पूरा ट्रैक देख रहे हैं। ये है यानी कि सरकारी जगह है, सब ने कब्जा किया हुआ है। जी आफरीदी आप वहाँ पे मौजूद हैं और हम देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों ने जो है रेलवे ट्रैक के इर्द गिर्द जो है अपने सामान लगाए हुए हैं। आप इनसे पूछें, एक तरफ तो रेलवे का इतना बुरा हाल है कि वो आवाम को सही तरीके से सर्व नहीं कर सकते, और दूसरी तरफ ये उनका एक संगीन इकदाम है कि वो इन लोगों को यहाँ पे बिठा के उनसे पैसे ले रहे हैं। आप इन लोगों से पूछें, हालांकि इतने खतरात हैं यहाँ पे, जान का खतरा है, इन लोगों से पूछें कि इनके लिए कोई इस चीज़ की वैल्यू नहीं है जिस तरह से लोगों की जानें ज़ाया होती हैं और वो फिर भी यहाँ पर बैठे हैं। क्या वजह है कि वो लोग यहाँ पर बैठे हैं और किसी महफूज जगह पर नहीं जाते हैं? जी नाजिया, हम बात करते हैं, यहाँ कुछ बुजुर्ग भी मौजूद हैं जिनसे हम ये पूछते हैं कि आपने जो कहा कि यकीनन रेलवे खुद बहुत बहरान का शिकार है, उसके बावजूद रेलवे इंतज़ामिया इनको यहाँ बिठा रही है। अब आप बताइए कि ये जो लोग बैठे हुए हैं ये जाहिर है अपनी मजबूरी की वजह से यहाँ मौजूद हैं, लेकिन रेलवे खुद बहरान का शिकार है और ये कह रहे हैं हम रेलवे वालों को पैसे दे के यहाँ बैठे हुए हैं, तो ये सही बात है? क्या कहते हैं आप? हो सकता है हमारा गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट में जो है ना वो मुनासिब नहीं है कि हर कोई जो है ना खसारे में हर डिपार्टमेंट खसारे में। तो ये अभी ये जो इनको को पकड़ने वाला नहीं है, इनको को पूछने वाला नहीं है, तो हमेशा खसारे में रहेंगे, ये कभी ठीक नहीं होंगे ये लोग। तो ये खसारे के बावजूद इनको ये जो इंक्रोचमेंट्स कायम हुई है, इसमें पाकिस्तान रेलवे भी तो शामिल है, तो इसके बावजूद इनको ये बिठा देते हैं और ये यहाँ ये खतरों से खेल रहे हैं, बहुत सारे हादसा यहाँ जन्म लेते हैं। नहीं, ये तो इनको समझना चाहिए, ऐसा ये जो है ना इनकी गलती आई है, इनको आराम से अपनी अलग जगह बैठना चाहिए, और ये जो है ना ऐसे रास्ते में बैठने जाए एक्सीडेंट का और जान का खतरा ऐसा बैठना नहीं चाहिए इसको। हम आपको बताएंगे नाजिया कि यहाँ लोग ये जो फ्रूट के बहुत सारे यहाँ ठिये बने हुए, होटल आप देख सकते हैं मेरे हक में है, और वो भी यहाँ कायम है, बनाई हुई है लोगों ने। हम ये पूछते हैं इनसे कि इनको किसने जगह दी। बिल्कुल यहाँ से ट्रैक नजर आ रहा है, रेलवे के बिल्कुल करीब है। जी आफरीदी, आप यहाँ पे ही रहेगा, अभी हमें लेनी है एक ब्रेक से वापस आके हम दोबारा से कंटिन्यू करेंगे और आपसे बात करेंगे। जनाब, रेलवे ट्रैक पर आबाद गैर कानूनी आबादियों पर कराची के अवाम के तासुरात सामने आ रहे हैं, इस हवाले से हम मजीद बात करेंगे। अभी लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। मेरी धरती मेरी दुनिया में वेलकम बैक। जनाब, ये कानून है कि रेलवे ट्रैक पर चंद गज के फासले तक कोई घर या इमारत तामीर नहीं की जा सकती और ना ही कोई बस्ती आबाद की जा सकती है, लेकिन पाकिस्तान में इस कानून की खुला खिलाफ वर्जी की जा रही है और इसी वजह से आए रोज़ बहुत सारे हादसा का सामना भी करना पड़ता है। रेलवे ट्रैक के अतराफ में गैर कानूनी आबादियों के हवाले से कराची के अवाम के तासुरात सुने। अभी हम दोबारा से चलते हैं यूनुस आफरीदी की तरफ और देखते हैं कि वो वहाँ के लोगों से बात करते हैं और उनका क्या कहना है कि वो वहाँ पे इस खतरे के जो एरिया में क्यों बैठे हुए हैं जबकि इतनी सारी जानें जो है वो ज़ाया होती हैं। जी यूनुस आफरीदी हमारे साथ मौजूद हैं। बाबा जी, आप का ये गोदाम आपके हैं? जी जी। तो ये आप किसको पैसे दे रहे हैं इस गोदाम में? किसी को भी नहीं देते। तो आप ऐसे ही बैठ गए हैं बस? जी हाँ। कोई आपको रोकने वाला नहीं? रोकने वाला गवर्नमेंट ने पूछा था, सब मिन्नत तरला करके बैठ गए। गरीब आदमी कहाँ जाए? तो दूसरे लोग तो ये जगह तो रेलवे की है, ये खतरनाक जगह भी है और आप कह रहे हैं गवर्नमेंट की मिन्नत रहम करे, खतरनाक ही ऐसी कोई नहीं है, खुदा ना करे। हाँ, आप किसी को पैसे नहीं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बिल्कुल माशाल्लाह, आप बारिश है, किसी को पैसे। आप भी यही काम करते हैं सारा? जी। आप भी कबाड़ी का काम? हम तो ऐसे ही बैठे हुए। अच्छा, बैठे हैं, यहाँ रहते हैं? जी बिल्कुल, यहीं बैठे हैं। तो ये जो आबादी आप जब रहते हैं तो जाहिर है आपके बच्चे वगैरह भी यहीं करीब में रहते होंगे और रेलवे ट्रैक के पास आते होंगे, तो हादसा जन्म नहीं लेते? वो तो यहाँ पर होते रहते हैं, हर साल ही होते रहते हैं तकरीबन। मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, हादसा होते रहते, लोग मरते रहते? वो तो फिर यहाँ से लेकर तो फिर पेशावर तक ही वो तो हादसा तो होते रहते हैं, फिर वो अगर प्रोटेक्शन तो है ही नहीं है। यहाँ से ज्यादा जो है ना शराफ फैसल मेन रोड पे ज्यादा होते हैं, इसकी बनस्बत
हर रोज वहाँ पे तकरीबन 2 से 4 बंदे जख्मी होते हैं और वो होते हैं, क्योंकि वहाँ पे पेरिस्टर ब्रिज नहीं बना हुआ है। अच्छा, यहाँ नहीं होते? नहीं, इतने नहीं है। तो गैर कानूनी जगह भी तो है जी, ये जगह जो जहाँ आप बैठे हैं ये गैर कानूनी भी तो है। गैर कानूनी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हजारों मील की जगह है, हजारों एकड़ गैर कानूनी है, लोगों ने बड़े बड़े लोगों ने कब्जे किए हुए हैं, हर जगह बैठे हुए, तो बस ये समझ लें बैठ के मजदूरी कर रहे हैं, यहाँ से लेके जी आफरीदी, हम देख सकते हैं कि बहुत बुरे हालात हैं और लोगों का जो एटीट्यूड है इंसानी जानों की तरफ वो बहुत ही ज़्यादा लेम है। मतलब उनके लिए ये कोई मुश्किल बात नहीं कि हाँ जी आए दिन हादसे होते रहते हैं। इतने आराम से लोगों ने कह दिया है कि शायद लोगों को एहसास ही नहीं कि एक इंसानी जान किस कदर कीमती होती है। इस बलोच कॉलोनी की तरह जो है हमने ओवरऑल सारे पाकिस्तान में देखा है कि जहाँ जहाँ इस तरह के रेलवे ट्रैक्स हैं वहाँ पर आबादियाँ हैं, कमर्शियल काम हो रहे हैं। हम इस प्रोग्राम के ज़रिए ज़्यादा यही कर सकते हैं कि अपने हुक्मरान को ये सारे हालात दिखाएं और उनमें अवेयरनेस क्रिएट करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने का। जी जनाब, हमारे साथ कराची से थे यूनस आफरीदी और हम सुन रहे थे कि रेलवे ट्रैक पर गैर कानूनी आबादियों के हवाले से मुख्तलिफ किस्म के व्यूज़। अभी करते हैं हम आज के टॉपिक पर बात कि सियासतदानों में किन खूबियों का होना ज़रूरी है। इस मौजू पर बात करने के लिए आप मिला सकते हैं 0423630864 और अभी देखते हैं कि कौन हमारे साथ लाइन पर है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हाँ जी, कौन बात कर रहे हैं? जी जुहेब खान बात कर रहा हूँ जी, मैं जापान से। अच्छा जुहेब, आपने हमारे आज का टॉपिक सुना? जी बिल्कुल, मैं आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ और आपका टॉपिक मैंने सुना। हूँ तो मैं इस वक्त अपने मुल्क से दूर, लेकिन जो आपने ये टॉपिक रखा हुआ है, पता नहीं, 2 कॉल्स भी मैंने सुनी है आपकी पहले। अनफॉर्चुनेटली हकीकत यही है जो पहले भी 2 लोग बोले कॉल पे कि हमारे पाकिस्तान में सियासतदान बनने के लिए आपको एक जारी डिग्री हो, झूठ आप वाफिर मिसाल में बहुत साफ सुथरा सफेद झूठ आप बोलने के मतलब एक्सपर्ट हो। तीसरा ये हर किस्म के दावे आप कर सकते हैं कि सारी प्रॉमिसेस करें और उनको ना निभाना इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ पाकिस्तान। आप जो है वो प्रॉमिसेस करें और तोड़ दें और फिर ये कहें कि कोई हदीस नहीं थी। फिर आप ये भी कर सकते हैं कि आपकी एक और बड़ी खूबी है पाकिस्तानी सियासतदान बनने के लिए कि आप पार्टियां जरूर बदलें। किसी एक पार्टी में आप आए और वहीं से अगर आप घर बैठ गए तो ये बड़ी एक गलत बात होगी। आप बार बार पार्टियां चेंज करें अपने मफाद के लिए। कौम जाए भाड़ में, जिस पार्टी के प्लेटफॉर्म से आपको लोगों ने वोट दिए, आप इलेक्शन होने के बाद किसी और पार्टी में चले जाएं, लोग जाएं भाड़ में, क्योंकि आपने लोगों से वोट निकलवा लिया। अब आप पार्लियामेंट में बैठ के आप लूट सकते हैं। इस किस्म के जितने भी हैं हमारे, माशाल्लाह, हमारे अब तक की जो पाकिस्तान की हालात मैं देखता हूँ, यहाँ बैठ के अपने खबरें सुनता हूँ और जो खबरें सुनने को मिलती हैं। अभी तो एक रिसेंट पास्ट में मैं आपका पता नहीं चैनल इस चीज़ को, लेकिन खैर अब तो आपके चैनल इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं कि अभी एक पार्टी निकल के बाहर गई थी, उसके गवर्नर साहब दोबारा आ गए। खैर ये हमारी एक प्रैक्टिस है और ये बड़ी अच्छा ये बताएं, देखें बेसिकली ना, वैसे हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था कि एक अच्छा पॉलिटिशियन होने के लिए किन क्वालिटीज का होना जरूरी है, लेकिन यूजुअली लोगों ने जो है वो इस चीज को वो कर दिया कि पाकिस्तानी पॉलिटिशियन। अगर हम एक जनरल बात करते हैं कि जनरली जो एक ट्रू पॉलिटिशियन होने के लिए क्या जरूरी है, उस बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, आपका जो मौजू है वो ये है कि पाकिस्तानी सियासतदान होने के लिए किन खूबियों का होना जरूरी है, जो अब तक मैं पढ़ पाया हूँ और आपसे सुन पाया हूँ। तो उसमें तो इसमें ये नहीं है कि अच्छा सियासतदान, हमारे पाकिस्तान में अच्छा सियासतदान है कौन, मुझे आप नाम लेके बता दीजिए। मतलब जितने भी आए उन्होंने आज तक अवाम का खून ही चूसा है। आज जो पाकिस्तान की अवाम की हालत है, मैं यहाँ पे अपनी मेरे तो बाकी पूरा खानदान पाकिस्तान में बैठा हुआ है, उनसे बात होती रहती है। परेशान है लोग मर रहे हैं, लुट रहे हैं लोग बेचारे इस टाइम। मतलब मैंने कल का भी आपका प्रोग्राम देखा, उसके अंदर आपके मतलब क्या हो रहा है पाकिस्तान में, क्या अच्छा हो रहा है पाकिस्तान की आवाम के लिए? मेरे ख्याल से कुछ भी अच्छा नहीं है। अच्छा, आप क्या रेफर करते हैं? क्या एक अच्छा पॉलिटिशियन आप चाहते हैं कि एक अच्छा पॉलिटिशियन आ जाए पाकिस्तान में? क्या खूबियां उसमें अच्छी ऐसी होनी चाहिए कि ही विल बी अ ट्रू पॉलिटिशियन? गरीब आदमी हो, पढ़ा लिखा आदमी हो, ग्रास रूट लेवल से उठ के आया हुआ हो, जिसको आवाम का दर्द हो। मैं आपका कल का मैंने आपका प्रोग्राम देखा, उसमें एक मौसूफ हजरत एक बाबा जी थे जो कि CNG के मामले पे खड़े होकर रो पड़े। ये हमारी आवाम की हालत है। हम लोगों में कोई एक ऐसा मुखलिस इंसान चाहिए जो आके पाकिस्तान के हालात दुरुस्त करे, जिसके पास डिग्री कम अज कम जाली ना हो, जो कम अज कम झूठे दावे ना करे,
जो कम से कम आपके एक पार्टी में रहे तो उसी के साथ वफादारी दिखाए। जो अपनी पार्टी से वफादारी नहीं दिखा सकता वो मुल्क के साथ क्या वफादारी दिखा सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने का। जनाब, आप सुन रहे थे कि उन्होंने कितनी अच्छी बात कही कि एक ऐसा इंसान जो है वो हमारे सरों पे आना चाहिए, ऐसा हुक्मरान आना चाहिए जो आवाम का दर्द समझ सके, जो उन्हीं प्रॉब्लम्स में से उठा हो और उन्हीं प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए जो है वो कुछ कर सके। जी नाज़रीन, कॉल्स का सिलसिला अभी जारी है और हमारा जो आज का टॉपिक है वो काफ़ी चुभता हुआ है, लोग उस पर अपने दिल की खासी भड़ास निकाल रहे हैं। अभी लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। सियासतदानों में किन खूबियों का होना ज़रूरी है, इस हवाले से जो है बहुत ही दिलचस्प सी बातें जो है वो सामने आई हैं, सुनने को मिली हैं। अभी कुछ बातें हो जाए मोमर राना के बारे में। मोमर राना पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मारूफ अदाकार हैं। उन्होंने फिल्मों में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के ब्लॉकबस्टर ड्रामों में भी जानदार अदाकारी की। मोमर राना की पहली फिल्म थी कुड़ियों को डाले दाना। इस फिल्म में उन्होंने सेकंड लीड एक्टर का किरदार अदा किया। फिर दूसरी ही फिल्म में उन्होंने मरकजी किरदार अदा किया। ये फिल्म थी दीवाने तेरे प्यार के। ये फिल्म हिट हुई और मोमर राना भी हिट हो गए। उसके बाद मोमर राना ने बहुत सी फिल्मों, ड्रामों और प्रोग्रामों में परफॉर्मेंस दी। अब तो पाकिस्तानी शोबिस के वो लाडले फनकार बन गए हैं। आज मोमर राना हमारे साथ हैं और हमें बता रहे हैं अपने शहर के बारे में, तो फिर देखते हैं। मेरी पैदाइश लेडी विलिंगटन हॉस्पिटल में हुई थी और आई वाज बोर्न ऑब्वियसली इन लाहौर। और उसके अलावा हमारा जो आबाई मोहल्ला है वो है कपूरथला हाउस, पुरानी नारकली। कपूरथला हाउस पूरा जो बिल्डिंग है दैट इज़ आवर्स। वालिद साहब, दादा अबू, ताया अबू सारे वहीं रहते थे। बिंग क्रिकेटर्स तो उनका बहुत ज़्यादा और भी था नाम। और उसके अलावा मैं तकरीबन कोई 7 साल की उम्र तक, 6 साल की उम्र तक वहाँ रहा। उसके बाद आया, मैंने कुछ फड्डे ज़्यादा करने शुरू कर दिए थे अपने मोहल्ले में, तो मुझे अब्बू को शिफ्ट करना पड़ा टू अपर मॉल। तो उसके बाद हम अपर मॉल आ गए थे। फड्डे इस किस्म के कि हम लोग ऑब्वियसली हम लोग क्रिकेट खेलते थे। क्रिकेट में कोई हो गया 2 रन कम हो गए, 1 रन कम हो गया, तुमने कम किया है, ये वो गलत बयानी कर रहे हो आप लोग। और गुस्सा शुरू से बचपन से मुझे गलत बातों पे चढ़ा कि गलत बात ना करो। अगर मैं हारता हूँ तो मैं हार अपनी मानता हूँ, ये शुरू से है। एंड थैंक गॉड दिस इज़ फ्रॉम माय फादर माशाल्लाह, बीइंग ए स्पोर्ट्समैन एंड शफकत राना साहब, उनकी वजह से मेरे अंदर ये आया कि अगर आप हारे हो तो आप हारे हो। एक्चुअली सराउंडिंग्स हमारी बहुत साउंड थी बिकॉज मेरे पेरेंट्स सराउंडिंग्स में बहुत ज़्यादा अच्छा लगते थे मुझे और मेरे दोनों भाइयों को, आमिर और नवीद मेरे 2 भाई हैं, हम 3 भाई थे। तो सराउंडिंग्स बहुत अच्छी थी बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स। और उसके अलावा ये था कि मुझे थोड़ा सा होता था कि मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर खेलना है, मुझे कैंचे भी खेलने हैं, मुझे बट्टे भी खेलने हैं, बट आई वाज नॉट अलाउड। मेरा जो सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड है वो हमारे सामने, घर के सामने, हमारी जो पुरानी नारकली में घर है उसके सामने एक मोची होते थे, वो उनका बेटा है एंड ही इज़ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड। और मैं हर सैटरडे नाइट आई एम देयर और आई हैव टू बी देयर बिकॉज वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। बिकॉज इसलिए अच्छा दोस्त मैं समझता हूँ उसको कि वो मुझे ऐसा नहीं समझता कि हाँ अल्लाह ताला ने इसको इज़्ज़त दी है या कुछ भी। वो अपने दिल से हर चीज़ बोलता है मुझे, और वो मुझे ये भी कहता है कि यार तुम फजूल बात कर रहे हो, तुम प्लान कर रहे हो। तो कई लोग जो गाड़ी में गुजर रहे होते हैं वो भी देख के कहते हैं कि यार ये क्यों यहाँ पे क्यों बैठा हुआ है। बट आई जस्ट लव दैट फीलिंग, आई जस्ट लव दैट मोहल्ला। खाने पीने का तो कमाल कल्चर है जी वहाँ पे पुरानी नारकली में। और हमारा चौक था वहाँ पे हर चीज़ थी, फालूदा था, हर चीज़, एनीथिंग यू नेम इट, इट वाज देयर। और उसके अलावा अगर मॉल पे आप जाते थे तो उस वक्त जिस वक्त की हम बात कर रहे हैं, दैट नाउ आई एम 37 माशाल्लाह, तो आई एम टॉकिंग अबाउट राउंड अबाउट हम लोग 27 साल पुरानी बात कर रहे हैं इस वक्त। तो सब पाकिस्तान, लाहौर कुछ और ही होता था। हर जगह रौनक होती थी, हर जगह लोग आ रहे हैं, अपनी फैमिलीज़ को लेके आ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और आई जस्ट मिस दैट टाइम नाउ। और मेरा एक ये ज़रूर होता था कि मैं अपने फादर से एक चीज़ ज़रूर कहता था कि हर रोज़ या एक दिन के बाद मुझे एक डिंकी कार ज़रूर चाहिए होती थी।
ڈنکی کار چاہیے ہوتی تھی. اس وقت ہمارے بہت زبردست ڈنکی کارز آتی تھیں ہمارے یہاں پاکستان میں میچ باکس کی, تو وہ مجھے میچ باکس کی ہی چاہیے ہوتی تھی. جو اندرون شہر کا ایک ماحول ہے, ہمارے اندرون شہر کا جو ایک ماحول ہے, اس کا کوئی نعم البدل نہیں. میں جیسے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے, اس میں مجھے بتایا گیا تھا کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے ہے. اس وقت یہ بتایا گیا تھا سالگرہ ہے, پیدائش کا دن ہے. تو وہاں سے میں پھر جاتا تھا خود پیدل, چھوٹا سا, اور وہ بدانے جو ملتے ہیں وہ خریدتا تھا. اور اس کے بعد وہ خرید کے سارے بچوں کے اندر, سارے بچوں کے ساتھ اپنے جتنے میرے دوست تھے وہاں یا اور بچے تھے, ان لوگوں کو وہ کھلاتا تھا کہ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے ہے, تو یہ آپ نے ضرور کرنا ہے. بیکاز آئی واز ان سیکرڈ ہارٹ, تو انگریزی زیادہ تھی میرے اندر. قتلمے بہت کھائے ہیں, لیکن کبھی میلوں کا اتنا شوق کبھی نہیں رہتا. بیکاز روز رات کو میرا میلہ ہی ہوتا تھا جب میرے فادر مجھے باہر لے کے جاتے تھے. دیٹ واز مائی میلہ. اور اس کے علاوہ اوبیسلی جیسا ڈنکی کار کا میں نے گاڑیاں خریدنے کا اس وقت کہا تھا آپ کو, تو اس کے علاوہ پتنگ بازی کا بھی کبھی اتنا شوق نہیں رہا مجھے. ہاں جاتا میں ضرور ہوں, جاتا ضرور تھا, کیونکہ اب تو بند ہو گیا ہے پتنگ بازی کا, اتنا وہ نہیں ہے یہاں پہ لاہور میں. لیکن میں اپنے کزنس کے ساتھ, جو شکور تایا کے بیٹے ہیں اور رؤف تایا کے بیٹے, سارے ہم لوگ سارے کزنس اکٹھے ہوتے تھے اور انجوائے کرتے تھے پرانی نارکلی اپنی چھت کے اوپر. مجھے انجوائے کرنے کا شوق ہے, پتنگ بازی اڑانے کا کبھی اتنا شوق نہیں رہا مجھے. جی میں کیڑی کاڑا, ہاپ اسکاچ مجھے بہت پسند تھا. اس کے علاوہ میں آپ کو صحیح بتاؤں کہ کرکٹ تو بچوں کے ساتھ تو کھیلنا ایک اور چیز ہے. میری اپنی ایک کرکٹ ہوتی تھی, میں دیوار پہ بال مار کے, اور گولف بال میرے فادر کی گولف بال کے ساتھ, اور وہ جو پاتھی ہوتی ہے کپڑے دھونے والی, اس کے ساتھ میں پریکٹس کرتا تھا. پرانی ریت ہمیں بھولنی نہیں چاہیے, اور میں سب کے سامنے کہتا ہوں کہ آبویسلی آئی ایم فرام پرانی نارکلی. جناب, آج ہم نے بات کی کہ سیاستدان بننے کے لیے کن خوبیوں کا ہونا ضروری ہے. سیاستدان اگر یہ باتیں سن لیں تو شاید انہیں بھی پتہ چل جائے. اور اس کے علاوہ ہم نے بات کی ریلوے ٹریک پر غیر قانونی آبادیوں کے حوالے سے. آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیے گا, ہمیں آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اور ابھی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, اجازت چاہتے ہیں, پھر حاضر ہوں گے بہت سی نئی باتوں کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.